ओम शांति 1 अक्टोबर 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते मिठे बच्चे प्रत्येक दिन राति रे निजर पोता मेल को देख डायरी लेखिले डर रहिब जे मोर कोनोसी क्षति हेउ नाही तो। प्रत्येक दिन राति रे निजर पोता मेल को देख डायरी लेखिले डर रहिब जे मोर कोनोसी क्षति हेउ नाही तो। प्रश्न कल्प पूर्वर भाग्यशाली पिलामानंकु बाबांकर केउ कथा तुरंत टच अर्थात अनुभव हेबो। कल्प पूर्वर भाग्यशाली पिलामानंकु बाबांकर केउ कथा तुरंत टच अर्थात अनुभव हेबो। उत्तर बाबा प्रत्येक दिन पिलामानंकु जोग करिवार जेउ सबु उपाय मान बताउछंती ताहा भाग्यशाली पिलामानंकु ही टच होई चलिबो। सेमाने ताकु तुरंत कार्यकारी करिवे। बाबा कहउछंती पिलामाने किछि समय एकांतरे बगीचारे जाई बस, बाबांक सहित मिठा मिठा कथा हुआ, निजर चाट रख, तेबे तुमर उन्नति होई चलिबो। ओम शांति मिलिटारी मानको प्रथमे सावधान करा जाई थाए। अटेंशन प्लीज। बाबा मध्य पिलामानंकु कहउछंती निजको आत्मा निश्चय करी बाबांकु मनी पकाई चालिछ तो। पिलामानंकु बुझा जाइछि जे एही ज्ञान बाबा वर्तमान समय रे ही देई परिबे। बाबा ही पाठ पढ़ाउछंती भगवान वाच अटे ना। मूल कथा हेला कि भगवान किए पढ़ाउछंती एही कथा प्रथमे बुझी पुणी निश्चय करिबाकु हेबो। पुणी अतीन्द्रिय सुखरे मध्य रहिबाकु हेबो। आत्मा को बहुत खुशी हेबा उचित जे मोते बेहदर बाबा मिलिछंती। बाबा थरे मात्र आसी मिसुछंती संपत्ति देबा पाई। केउ संपत्ति? विश्वर राजत्वर संपत्ति देउछंती। 5000 वर्ष पूर्व सदृश्य एही निश्चयता दृढ़ रहिछि जे बाबा आसीछंती पुनर्बार सहज राजयोग शिखाउछंती। शिखाइबाकु ही पड़ुछि। छोट पिला को किछि शिखा जाई न थाए, स्वतः मुखरु मामा बाबा बोली बाहरी थाए। काहेकि ना एही अक्षर तो शुणिछ ना। ये हेउछंती आत्मिक पिता। आत्मा को आंतरिक गुप्त निशा रही थाए। आत्मा ही पाठ पढ़ी थाए। परम पिता परमात्मा तो ज्ञानर सागर अटंती। से कौनसी पाठ पढ़ी नहांती। तांको पाखरे स्वतः ज्ञान रहिछि। केउ ज्ञान ए कथा मध्य तुमर आत्मा जानिछि। बाबांको पाखरे सारा सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि। किपरि गोटिए धर्मर स्थापना एवं अनेक धर्मर विनाश हेउछि ए सबु कथा जानिछंती। सेथिपाई तांकु सर्वज्ञ बोली कहि देउछंती। जानी जाननहारर अर्थ कौन ए कथा मध्य बिल्कुल केही जानि नाहांती। एबे तुम संतान मानको बाबा बुझाइछंती जे एही स्लोगान लेख जे मनुष्य होई जदि सृष्टिर रचयिता रचनार आदि मध्य अंतर समय सीमा को बा पुनरावृत्ति को न जानिब तेबे कौन कुहाजिब। एही पुनरावृत्ति अक्षर मध्य बहुत जरूरी अटे। संशोधन तो होई चलिछि ना। गीतार भगवान के एही चित्र बहुत फास्ट क्लास अटे। सारा विश्व रे एहा हेउछि सबुठारु प्रथम नंबरर भूल। परम पिता परमात्मा को न जानिबा कारणरू कहि देउछंती जे समस्ते भगवानकर रूप अटंती। जदि छोट पिला को पचरा जाई थाए जे तुमे कहार संतान अट, कहि थांती अमुकर। अमुक कहार संतान अटे अमुकर, पुणी कहि दियंती जे से मोर संतान अटे। सेहीपरि एमाने मध्य भगवान को जानि नाहांती। तेणु कहि देउछंती जे आमे सबु भगवान बहुत पूजा मध्य करुछंती किंतु किछि हेले बुझी पारु नाहांती। ब्रह्मांकर रात्रिर गायन रहिछि, तेबे निश्चिंत ब्राह्मण ब्राह्मणी मानंकर मध्य रात्रि होइथिबो। ए सबु हेला धारणा करिवार कथा। जो माने जोगयुक्त होई रहुछंती सेई मानंकर ही धारणा हेबो। जोग को ही बळ बोली कहा जाउछि। ज्ञान तो हेउछि रोजगारर पंथा। जोगयुक्त हेबा द्वारा शक्ति मिली थाए, जहा द्वारा विकर्म विनाश होई थाए। तुमको बुद्धिर जोग बाबांक सहित लगाइबाकु पड़िबो।
ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେବେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ବିନା ଏହି ଜ୍ଞାନ କେହି ହେଲେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର, କର୍ମକାଣ୍ଡର କ୍ରିୟାମାନ। ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ କେତେ ଧର୍ମ, ମଠ, ପନ୍ଥ ଆଦି ରହିଛି, କେତେ ମତ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନାଁକୁ ମୋର ପାରି କରିଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ତ ପାରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେହି କେହି ବୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଇଠି ରହିଥାନ୍ତି। 2-3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଠିକଣା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କେହି ତ ପୁଣି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ପୁଣି ସେହିଠାରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେକ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, କେତେ ଯୋଗ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ଆତ୍ମିକ ଯୋଗ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରୁହାନୀ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ଯୋଗ ଅଟେ। ଏପରି ସହଜ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀରରେ ରହି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ସର୍ବାଧିକ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ବାକି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏ କଥା ବି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହା କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ କିପରି ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଗଲେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାବା ତ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମାୟା ବିରୋଧ କରୁଛି, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାର୍ଟ ଲେଖ। ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ କିଏ କେତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସାରାଦିନ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ସାରା ଦିନ ରାତି ତ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ମାତାମାନେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବେ। ଭାବୁଥିବେ ଶିବ ବାବା କେବେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବୁ। ଆତ୍ମା ଭାବୁଛି ଯେ ବାବା ଆମେ ବନ୍ଧନରୁ କିପରି ମୁକୁଳିବୁ। ଯଦି କେହି ବହୁତ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଚାର୍ଟ ଲେଖି ପଠାଅ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ବାହାର କର। ଡାଏରୀ ରଖ। ଡାଏରୀରେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଡର ରହିବ ଆମର କ୍ଷତି ନ ହୋଇଯାଉ। ବାବା ଦେଖିବେ ତ କ'ଣ କହିବେ। ଏତେ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ଏତିକି ସମୟ ହିଁ ୟାଦ କରୁଛ। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଉଛ। ମୋତେ ଏତିକି ଟିକେ ବି ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହଁ। ଚାର୍ଟ ଲେଖିବ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ଯେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପଦ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଚାର୍ଟ ଲେଖିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପୁଣି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ନିଜ ସମାନ କରିଲେ ତ ଯାଇ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଏହା ହେଲା ହିଁ ରାଜଯୋଗ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଯେପରି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ଥିବ। ଏମାନେ ସର୍ବାଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ ରୂପେ ପାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଜା ବହୁତ ଥିବେ। ଏମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମର ଯୋଗ କାହିଁକି ଲାଗୁନାହିଁ? ଧନ୍ଦା ଓ ଜଞ୍ଜାଳ ଆଦିରେ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ଏକାନ୍ତରେ ବସିବା ଉଚିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଘର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସହଜ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏକଥା ଟଚ୍ ହେବ।
ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ଭଲ, ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆସି ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ବାବା ରାୟ ଦେଇପାରିବେ। ତୀର୍ଥକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାବେଳେ ପଣ୍ଡାମାନେ ସାବଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ବାବା ବହୁତ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଶରୀରର ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସଦୃଶ୍ୟ ତୀବ୍ର ରକେଟ୍ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଡାଏରୀରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞାନର କଳା କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହା ହେଲା ସାଇନ୍ସ। ତୁମର ହେଉଛି ସାଇଲେନ୍ସ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଡେଡ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ବା ଗଭୀର ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଏହି ଶରୀର ପୁରୁଣା ଜୋତା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ସର୍ପ କଇଁଛର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ହିଁ କୀଟ ସମାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଉଛ। ବିଷ ସାଗରରୁ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଯିବା ତୁମର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତପ ଆଦି କିଛି ବି କରିବାର ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଏହା ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଆସିବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସିବେ। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଆଖି ବହୁତ ବିକାରୀ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ବହୁତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ କେବେ ବିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଆଖି ବହୁତ ଧୋକାବାଜ ଅଟେ। ତୁମେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଶୀତଳ ହେବ। ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଚଞ୍ଚଳତା କରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଚଞ୍ଚଳତା ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ ସତଗୁଣୀ ହୋଇ ରହିବେ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶୈତାନୀ ଆସିଥାଏ। ବାବା ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। ଯିଏ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଧୋକା ଦେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଦୁନିଆର ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ବିନାଶର ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଲୋକେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ମୋକ୍ଷ ତ କାହାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ତ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଢେର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟେ। ଆହୁରି ଏତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଅଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ସାରା କଳ୍ପ 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ। ଭାରତରେ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଭାରତ ହିଁ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି କଥାର ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବ ତେବେ ଭାବିବେ ଯେ ଏମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ବୁଝାଅ।
प्रथमे बाबा प्रति निश्चय हो जे वास्तव में समस्त आत्मांकर पिता जड़े ही अटंती एवं से ही होचंती रचयिता। तेणु से निश्चय संगम जुगरे ही आसवे। बाबा कहते मु जुग जुगे नुहे कल्पर संगम जुगरे आसुची, मु नुआ सृष्टिर रचयिता ही अटे। तेबे मझिरे किपरि आसीबी? मु पुरुणा एवं नुआ दुनियार संगम रे ही आसुची। एहाको पुरुषोत्तम संगम जुग कुहा जाउची। तुमे संगम जुगरे ही पुरुषोत्तम हेउछ। लक्ष्मीनारायण सबुठारु पुरुषोत्तम अटंती। लक्ष्य उद्देश्य केते सहज अटे। समस्तंको कुह सत्य जुगर स्थापना हेउछि। बाबा कहिसेंती पुरुषोत्तम अक्षर निश्चय लेख, काहेकिना एठारे तुमे कनिष्ठ पुरुषरु उत्तम पुरुष हेउछ। एही भली मुख्य कथा भूलिबा अनुचित एवं संवतर तारीख मध्य निश्चय लेखिबा दरकार। एठारे तुमर राजत्व प्रथमरु ही आरंभ हो जाउछि। अन्य मानकर राजत्व आरंभरु हेउ नाही। धर्म स्थापक माने आसिबा परे ही तांकर धर्मर वृद्धि हेउछि। कोटि कोटि संख्यार हेले जाई राजत्व चली थाए। तुमर तो आरंभ रे सत्य जुगर ही राजत्व चलिबो। ए कथा काहारी बुद्धि रे आसु नाही कि सत्य जुगरे एपरि राजत्व केउठु आसिला। कଳି जुग अंतरे एते ढेर धर्म रहिछि, पुणी सत्य जुगरे गोटे धर्म गोटे राज्य किपरि हेला? केते हीरा नीलार महल हेबो। भारत एभली थिला जाहाको स्वर्ग बोली कहुथिले। 5000 वर्षर कथा, लक्ष लक्ष वर्षर हिसाब केउठारु आसिला? मनुष्य माने केते द्वंद्वरे पड़िछंती। एबे सेमानकु किए बुझाइबो? सेमाने बुझु नाहांती जे आमे असुरी राज्य रे अछु। देवता मानकर महिमा तो सर्वगुण संपन्न अटे। एमानंक भितरे 5 विकार नाही, काहेकिना देही अभिमानी अटंती। तेणु बाबा कहउछंती मुख्य कथा हेला बाबांकर स्मृति। 84 जन्म नेई नेई तुमे पतित होई जाइछ। एबे पुणी पवित्र हेबाकु पड़िबो। एहा ड्रामार चक्र अटे। अच्छा, मिठा मिठा शिखले दे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मिठा बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार एकरे ज्ञानर तृतीय नेत्र को धारण करी निजर धोकाबाज आखि को निर्विकारी पवित्र करबाकु हेबो। जोग बल द्वारा ही कर्मेन्द्रिय गुड़िक शीतल एवं सतगुणी हेबे। सेथिपाई एही परिश्रम करबाकु पड़िबो। ज्ञानर तृतीय नेत्र को धारण करी निजर धोकाबाज आखि को निर्विकारी पवित्र करबाकु हेबो। जोग बल द्वारा ही कर्मेन्द्रिय गुड़िक शीतल एवं सतगुणी हेबे। सेथिपाई एही परिश्रम करबाकु पड़िबो। 2 रे व्यवसाय आदिरु समय बाहर करी एकांत को जाई जोगरे बसिबाकु हेबो। कारण देखिबाकु हेबो जे मोर जोग काहेकि लागु नाही। निजर चार्ट निश्चिंत रखिबाकु हेबो। व्यवसाय आदिरु समय बाहर करी एकांत को जाई जोगरे बसिबाकु हेबो। कारण देखिबाकु हेबो जे मोर जोग काहेकि लागु नाही। निजर चार्ट निश्चिंत रखिबाकु हेबो। वरदान सहन शक्ति द्वारा अविनाशी एवं मधुर फल प्राप्त करुथिबा समस्तंकर स्नेही हुआ। सहन करिबा मारिबा नुहे, बरं समस्तंक हृदय रे स्नेहर सहित बंचिबा। तेणु किपरि भी विरोधी हेइथाउ, रावण ठारू मध्य अधिक उग्र होइथाउ, थरे नुहे 10 थर मध्य सहन करिबाकु पड़ु, पुणी भी सहन शक्तिर फल अविनाशी एवं मधुर अटे। केवल एही भली भावना रख नाही जे मु तो एते सबु सहन करिली, तेणु ये भी किछि सहन करू। एही भली अल्प कालर फल पाइबार भावना रख नाही। दया भाव रख। एहा ही हेउछि सेवा भाव। तेबे सेवा भाव संपन्न आत्मा माने समस्तंकर दोष दुर्बलता गुड़ी को निज भितरे समाहित करिनियंती, तार मुहामुही हुअंती नाही। स्लोगान जहाँ बीतीगला ताकू भूली जाओ। बीती जाइथिबा घटनारू शिक्षा ग्रहण करी भविष्यत पई सर्वदा सावधान रुह। ओम शांति। आज अव्यक्त इशारे बाबा कहिसंती निज प्रति एवं समस्तंक प्रति निजर संकल्प द्वारा जोगर शक्ति गुड़ी को प्रयोग कर। जेपरी बापदादा को दया लगुछि सेहीपरि तुमे माने मध्य मास्टर दयालु होई निजर मानसिक वृत्तिर वायुमंडल द्वारा आत्मा मानकु बाबांग ठारू मिलुथिबा शक्ति गुड़िक दियो। जेहेतु अल्प समय भितर सारा विश्वर सेवा को संपन्न करने हेब, तत्व सहित समस्त को पवित्र करने हेब, तेबे
मनर संकल्प द्वारा तीव्र गति सेवा कर। योगर शक्ति गुड़ी को प्रयोग कर। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।